اللہ ولا ورکڑ علماء کی لوی شان استاد محترم علامہ حبیب اللہ خان استاد محترم علامہ حبیب اللہ خان اللہ ولا ورکڑ علماء کی لوی شان استاد محترم علامہ حبیب اللہ خان استاد محترم علامہ حبیب اللہ خان علماء کی لوی شان دنور پشان حیان علماء کی لوی شان دنور پشان حیان علماء کی لوی شان دنور پشان حیان علماء کی لوی شان دنور پشان عیانو دنور پشان عیانو اس بندے پریرو خانو سون شاگردانی ہم جوڑ کڑی عالمان استاد محترم علامہ حبیب اللہ خان استاد محترم علامہ حبیب اللہ خان اللہ ولا ورکڑ علماء کی لوی شان استاد محترم علامہ حبیب اللہ خان استاد محترم علامہ حبیب اللہ خان مناظر اہل سنت دے پابند پشریعت دے مناظر اہل سنت پابند پشریعت دیوائے پابند پشریعت دے او ہم بطریقات دے ہم دے بحر العلوم شیخ الحدیث شیخ القرآن استاد محترم علامہ حبیب اللہ خان استاد محترم علامہ حبیب اللہ خان اللہ اللہ ورکڑ علماء کی لوی شان استاد محترم علامہ حبیب اللہ خان استاد محترم علامہ حبیب اللہ خان د دین کوي خدمت پډیر خلوص او محبت د کوي خدمت پډیر خلوص او محبت یا پډیر خلوص او محبت زکی شان دے ډیرو چت د هر سنی دسترګو تور د زړونو دے درمان استاد محترم علامہ حبیب اللہ خان استاد محترم علامہ حبیب اللہ خان اللہ ورکڑ علماء کی لوی شان استاد محترم علامہ حبیب اللہ خان استاد محترم علامہ حبیب اللہ خان اخلاق کی اثرات تقوی کی کمالات اخلاقی اثرات تقوی کی کمالات یہ تقوی کی کمالات عالم ورلرامات سیرت او صورت وانا چی ورکڑی رب منان استاد محترم علامہ حبیب اللہ خان استاد محترم علامہ حبیب اللہ خان اللہ ورکڑ علماء کی لوی شان استاد محترم علامہ حبیب اللہ خان استاد محترم علامہ حبیب اللہ خان یو منگے شاگردانو حسین احمد شاہ ولی خانو یو منگے شاگردانو حسین احمد شاہ ولی خانو حسین احمد شاہ ولی خان
یا پمونگا دے ډیر ګرانو حسین احمد شاه ولی خان پمونگا دے ډیر ګرانو یا پر زندی پی زحمت دے دا حضور میں دینا خوان استاد محترم علامہ حبیب اللہ خان استاد محترم علامہ حبیب اللہ خان اللہ ور کھڑے علماء کی نشان استاد محترم علامہ حبیب اللہ خان استاد محترم علامہ حبیب اللہ خان اللہ ټول ژوند لرو استادانو